لا родной, با مزانی родной родной دیونه همی هر روز دا 5-6 بار بسن همی سوری بند زنان داره دیونه براتنوی راست میگی چی گفتی؟ براتنوی براتنوی بلاتنوی راتنوی اکه خندیده استم لدنوی میرم مو دا ترگوی چنترم کوزی مخوه میریم دزدی مالی راتنوی بخو میریم دزدی بخو ازی دزدی میریم راتنوی اگان کلاسوفکن آخه اگان جیانی با مزا بده چند رو رخم بای با مزاگی همی بلای روی این سیاه کده کن کاتی скажи чхели скажи чити чхелай чхелу чхели чхелак чхелу чхелкон хандацан кабабан чагага чебеби киписи шенгебу ساغره چیزه بگترم تکرار نکنی خیزه رفتیم مسکوتو نبوشه میریم دستی سلام علیکم اوزمش مده نشون میتون و دا کذب میکنم که کرونا دروغ همه رفتیم دروغ بدای این خیلی مسکو همه دارنه که میدونی دادرنی چی های چی های دادلوش؟ ماسکارا میگیریم هوی میکنیم درونش هم میبینیم سیم کارتا آی پشتیمو میپویم خیلی که کوباچی های پراسلوشکا مورا گوش میکردین ما نمیشنیم دا خونه فهمیدی بچی های پچین شیرین های بچی های با خوشکا برای معده چزنی خید که بچه ها برای کنیدی همه بفهمه تو رو خواهد کاری بگو کلامت میریته سومی عبدالروزی خواه سومه نه ده تو نست و خیزده میدونم دگی جا موندمش قبضه صغیره برادر اویکه کینگ کونگ مالا گفتی بدونی چیه پلی وداش اکه گفتم از ایمیلم Ладную, облюзи хомада ильси гауза дистай. Не мороси же, есть какой еще обдрузик, это я, Хазбик. Я пришел за тобой, обдрузик, где ты, давай выйдем раз на любом месте, я сам один пришел. Чё ты врешь? Один пришел, сюда зашел. А кто тогда на улице тебя ждет? Вот смотри, 25 галенвагенов. Еще Тамаев там. Да, смотри, там Тамаев родной. Еще 25 с бородой пацанов там стоят. У них уши сломаны, родной. Еще там Хабиб Нурмагомедов. Родной. Какая толпа есть же, они все мои операторы есть же. Да, Тамаев здесь, а этот человек просто похож на Хабиба Нурмагомедова. Слушай сюда, наш Абдрузик мужик же есть. Он поймает тебя вот так, 4-угольник поймает, потом 5-угольник поймает. Не отпустит тебя до того, когда ты не будешь кричать. Иу! Понял? Заткнись, сволоче. Алло. Абдурозик? Где ты? Все тебя ищут. Ты в Дагестане? Кого ты ищешь там? Хазбик здесь, он с нами. Что, он в Дагестане? Я обратно поеду в Дагестан. Разберусь же я с ним. Потом приеду, потом с вами.
Увидимся, ждите меня.